मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यस्सु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत तकवीन की किताब 3 बाब 9वीं आयत से 15 आयत। मैं तुम्हारे दरमियान अदावत डालूँगा, तेरे और औरत के दरमियान, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। एक दिन खुदा ने आदमी को पुकारा और इसे कहा, तू कहाँ है? वो बोला, मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छुप गया। उसने उससे कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया है जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि इसे न खाना? आदमी ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ कर दिया, उसने मुझे इस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदा ने औरत से कहा कि तूने क्या किया? औरत बोली कि सांप ने मुझको बहकाया और मैंने खाया। और खुदा ने सांप से कहा, चूँकि तूने ये किया, मालूम है तू तमाम चरिंदों और दरिंदों में तू अपने पेट के पल चलेगा और अपनी ज़िंदगी के अयाम तू खाक चखेगा। मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूँगा, बल्कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी की ताक में रहेगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 129 पहली आयत से 8वीं आयत। जमायती जवाब। खुदावंद के पास शफ़क़त और कसरत से फ़िदिया है। ऐ खुदावंद, मैं गहराइयों में से तुझे पुकारता हूँ। ऐ खुदावंद, मेरी आवाज़ सुन। मेरी मिन्नत की आवाज़ पर तेरे कान मतवज्जो हूँ। जमायती जवाब। खुदावंद के पास शफ़क़त और कसरत से फ़िदिया है। ऐ खुदावंद, अगर तू बदियों का याद रखने वाला हो तो ऐ खुदावंद कौन ठहरेगा? लेकिन तेरे पास गुनाहों की मफ़रत है, ताकि अब से तेरी इबादत हो। मेरी जान खुदावंद की मुंतज़िर है, मैं उसके कलाम पर उम्मीद रखता हूँ। मेरी जान खुदावंद की ज़्यादा मुंतज़िर है, पासबानों की निस्बत जो फजर को देखते हैं। जमायती जवाब। खुदावंद के पास शफ़क़त और कसरत से फ़िदिया है। क्योंकि खुदावंद के पास शफ़क़त है और उसके पास कसरत से फ़िदिया है, और वो इसराइल का फ़िदिया देकर उसकी तमाम बदियों से उसे छुड़ाएगा। जमायती जवाब। खुदावंद के पास शफ़क़त और कसरत से फ़िदिया है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का दूसरा ख़त कुरिन्थियों के नाम, 4 बाब 13 आयत से 5वें बाब की पहली आयत तक। हम ईमान रखते हैं और इसीलिए हम बोलते हैं। ऐ भाइयों, इसी सबब से कि ईमान की वही रूह हमने जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसलिए बोला।
ہم بھی ایمان لاتے اور اسی واسطے بولتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جس نے خداوند یسوع کو زندہ کیا وہی ہم کو بھی یسوع کے ساتھ زندہ کرے گا اور تمہارا ساتھ حاضر کرے گا، کیونکہ سب چیزیں تمہاری خاطر ہیں، تاکہ جس طرح بتھیروں کے سبب سے فضل افراد سے ہوا ہے، اسی طرح یہ خدا کے جلال کے لیے شکر گزاری کی افراد کا بھی باعث ہو۔ اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے، حالانکہ ہماری ظاہری انسانیت نیست ہوتی جاتی ہے، لیکن باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے۔ ہماری عارضی اور ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے کیا ہی بے انداز موازنہ اور ابدی جلال پیدا کرتی ہے، یعنی ہمارے لیے جو ادنی چیزوں پر نہیں بلکہ نادینی پر غور کرتے ہیں، کیونکہ دینی چیزیں عارضی ہیں مگر نادینی ابدی ہیں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہماری عارضی سکونت کا یہ خیمہ اجڑ جائے گا تو ہم ایک عمارت خدا سے پائیں گے، یعنی ایک ایسا مسکن جو ہاتھ کا بنا ہوا نہیں بلکہ آسمان پر ابدی ہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق 13 باب 20 آیت سے 35 آیت۔ یہ شیطان کا خاتمہ ہے۔ ایک دن یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک گھر میں گیا اور اتنا ہجوم جمع ہو گیا کہ وہ کھانا بھی نہ کھا سکے۔ جب اس کے متقین نے یہ سنا تو اس پر قابو پانے لگے، کیونکہ کہتے تھے کہ وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ اور فقیہ جو یروشلم سے آئے تھے کہتے تھے کہ اس میں بازم بول ہے، اور یہ کہ یہ بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ اور وہ ان کو پاس بلا کر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ شیطان کو شیطان کیوں کر نکال سکتا ہے، اور اگر کسی بادشاہ میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ بادشاہی قائم نہیں رہ سکتی، اور اگر کسی گھرانے میں پھوٹ پڑے تو وہ گھرانہ قائم نہیں رہ سکتا، اور اگر شیطان اپنا ہی مخالف ہو اور اس میں پھوٹ پڑے تو وہ قائم نہیں رہ سکتا بلکہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی کسی زور آور کے گھر میں گھس کر اس کے اسباب کو لوٹ نہیں سکتا جب تک کہ وہ پہلے اس زور آور کو نہ باندھ لے، اور پھر اس کے گھر کو لوٹ لے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ آدم ذات کو سب کچھ معاف کیا جائے گا، گناہ بلکہ کفر بھی جو وہ بکتے ہیں معاف کیے جائیں گے، لیکن جو روح القدس کے خلاف کفر بکے وہ کبھی معافی نہیں پائے گا، بلکہ ابدی قصور کا مجرم ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس میں ناپاک روح ہے۔ تب اس کی ماں اور اس کے بھائی آئے اور باہر کھڑے ہو کر اسے بلوا بھیجا، اور بھیڑ اس کے آس پاس بیٹھی تھی، اور وہ کہنے لگا، دیکھ، تیری ماں اور تیرے بھائی اور تیری بہنیں باہر تجھے پوچھتے ہیں۔ اس نے
ان के जवाब में कहा, कौन है? मेरी माँ और मेरे भाई। और उन पर जो उसके गिर्द बैठे थे नज़र दौड़ाकर कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई, क्योंकि जो कोई खुदा की मर्ज़ी पर चले वही मेरा भाई और बहन और माँ है। अंजिल मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।